बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के पाक फजल करम और शुक्र के साथ शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारे प्यारे गांव में सारी रात अल्लाह की रहमत बरसती रही, यानी कि बारिश होती रही। बारिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव का माहौल बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत हो गया है। दरख्त पौधे पत्ते सब खैर से धुल गए हैं। अगर घर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के बाद हमारा घर बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। सहन भी बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया है बारिश के बाद। दोस्तों, अगर जानवरों के बाड़े की बात की जाए तो ज़रा आपको जानवरों का बाड़ा भी दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस जगह पे खुरली रखी हुई है यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी खड़ा हुआ है, मगर अब जब धूप निकलेगी तो ये पानी सूख जाएगा। फ़िलहाल हमने अपने जानवर ये जो पक्की खुरली है यहाँ पे बांध दिए हैं। बारिश के आने से दोस्तों गांव की जो नहरी है उसके पानी में इजाफ़ा हो गया है, इसीलिए ये जो खाल गांव के बीच से गुज़रती है ये भी अब पानी से फुल जा रही है। खैर, अब हम चलेंगे सीधा अपने ज्वार की घास की तरफ। हमारे प्यारे अब्बू जान और हमसे जो छोटे भाई हैं वो वहाँ पहले गए हुए हैं, घास की कटाई कर रहे हैं। और हमारा जो दरमियाना भाई है वो खैर से मरी गया है घूमने और फिरने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जिस जगह पे हमारी ज्वार की घास है हम खैर से वहाँ आ गए हैं। नहरी का पानी बड़े स्पीड से बह रहा है। शुक्रिया हमारे प्यारे अब्बू जान का और छोटे भाई का, उन्होंने घास की एक गठड़ी तकरीबन काट ली है। टोटल हम 3 गठड़ियाँ काटते हैं, एक सुबह के लिए और 2 शाम के लिए। अब हमारे प्यारे भाई जान इस कपड़े में घास को डाल रहे हैं और जब ये गठड़ी मुकम्मल होगी तो इस घास को हम खैर से घर लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, घास की पहली गठड़ी हम लेकर जानवरों के बाड़े में आ गए हैं। हमारे प्यारे जानवर घास का इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश की वजह से सारी रात लाइट नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने हथी लगा दी है। मोटर और टोका मशीन पे जो बेल्ट थी वो उतार के वहाँ पे रख दी है और अब इस हथी की मदद से हम ज्वार की कटाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने खैर से ज्वार की घास टोका मशीन की मदद से काट के अपने जानवरों को दे दी है और हमारी गाय मज़े से ज्वार की घास खा रही है। हमारा छोटा बछड़ा और छोटी बछड़ी इस खुरली पे घास खा रहे हैं और जो दरमियानी बछड़ी है जो कि बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत है वो अपनी खुरली में मज़े से घास खा रही है। बारिश की वजह से आज हमारे प्यारे भाईजान बकरियों को बाहर नहीं लेकर गए चराने के लिए, इसीलिए हमने इन्हें भी थोड़ी थोड़ी ज्वार की घास दे दी है और ये मज़े से घास खा रही हैं। हमारा ये वाला बकरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। अपने बड़े जानवरों को दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने घास दे दी है। बकरियों के लिए जो ख़ास घास है उसकी कटाई के लिए अब हम चलेंगे। एक कपड़ा और दरांती लेंगे और सीधा चलेंगे बकरियों की घास की तरफ। हमारे इन प्यारे भाईजान की जो ज्वार की घास है वो ज़रा दूर है, इसीलिए ये मोटरसाइकिल पे ज्वार की घास लेकर अपने घर जा रहे हैं। हमारे खेतों की तरफ दोस्तों 2 रास्ते जाते हैं। एक ये वाला रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है। पगडंडी पे होते हुए हम अपने खेतों की तरफ जाते हैं, मगर रात बारिश हुई है तो ये रास्ता शायद गीला होगा और फिसलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। दूसरा रास्ता जो गांव की बैठक से होकर हम जाते हैं वो नहरी के किनारे किनारे से, तो हम अब इस रास्ते से चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से गांव की बैठक वाली जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे एक बड़ी ही प्यारी मुर्गी अपनी चूज़ों के साथ घूम रही है। ये देखें दोस्तों, बारिश के पानी ने बरगद के पेड़ को भी बहुत फ़ायदा दिया है। एक मंजा खाली है और एक पे 2 अंकल के मेहमान आए हुए हैं, इन्होंने रात भी यहीं पे गुजारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, नहरी के इस तरफ गांव का माहौल बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद बरगद का पेड़ भी खूबसूरत हो गया है। ओवरऑल गांव की बैठक का माहौल सुबह के वक्त बड़ा ही ज़बरदस्त है।
یہ والی گھاس دوستو شہر جا رہی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے زمین ادھر گاؤں میں لی ہوئی ہے اور ان کے جانوروں کا بڑا شہر ہے, تو صبح سویرے یہ اپنی اس گاڑی پہ گھاس لے کر شہر جاتے ہیں. آج موسم الحمدللہ بڑا ہی سہانا ہو گیا ہے. آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے. بارش کی وجہ سے ہماری جو بکریوں کی گھاس ہے وہ بہت زیادہ سرسبز ہو گئی ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے. دوستو میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا. پگڈنڈیاں بہت زیادہ بارش کی وجہ سے گیلی ہو گئی ہیں. اگر ہم احتیاط سے نہیں چلیں گے تو پاؤں کے پھسلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. بارش سے الحمدللہ ہماری جو تل کی فصل ہے اسے بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے. اس جگہ پہ دوستو ہم اس گھاس کی کٹائی کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ گھاس بڑی ہے, تو اس راستے سے اب ہم وہاں پہ چلیں گے جہاں پہ ہم بکریوں کی اس گھاس کی کٹائی کر رہے ہیں. چاول کی فصل کے دوستو ڈبل مزے ہو گئے ہیں. ایک تو نہری پانی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور دوسرا بارش سے بھی یہ سیراب ہو گئے ہیں. چاولوں کا یہ بیگھا پانی سے فل دکھائی دے رہا ہے. الحمدللہ دوستو اب ہم خیر سے اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں یہ گھاس بہت زیادہ بڑی ہے. پہلے بھی ہم نے یہاں اس کی کٹائی تھوڑی بہت کی تھی, اسی کے برابر ہم اس کی کٹائی کریں گے. الحمدللہ دوستو ہم خیر سے بکریوں کے لیے گھاس لے کر آ گئے ہیں. اس کھرلی میں بھی تھوڑا بہت پانی دکھائی دے رہا ہے مگر یہ سوکھ گیا ہے, سوکھ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بکریاں یہ گھاس بڑے ہی شوق سے خیر سے کھاتی ہیں. الحمدللہ دوستو ہم نے خیر سے اپنے جانوروں کے کام مکمل کر لی ہیں, یعنی کہ ان کو گھاس دے دی ہے. بڑے جانوروں کو جوار کی گھاس دے دی ہے اور جو چھوٹے جانور ہیں یعنی کہ بکریاں, انہیں ہم نے ان کی جو مخصوص گھاس ہے وہ ڈال دی ہے. گاؤں کے بیچ سے گزرنے والی اس سڑکی کے درمیان میں تھوڑا بہت پانی کھڑا ہوا ہے. دوستو گاؤں میں یہ فائدہ ہے کہ بارش کا پانی جمع بالکل نہیں ہوتا. کچی زمین ہوتی ہے, یہ زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے, مگر شہروں میں اگر سیوریج کا نظام نہ ہو تو وہاں پہ مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. صبح کے 9 بجے کا ٹائم ہے دوستو. الحمدللہ ہم نے اپنے جو ذمے کے کام تھے وہ خیر سے کر لیے ہیں. آج موسم بڑا ہی پیارا اور زبردست ہے, پسینہ تک بھی نہیں آ رہا. ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے سوائے پرندوں کے چہچہاٹ کے. دوستو سوچیں اگر اس ٹائم میں شہر ہوتا تو وہاں پہ کیا ماحول ہوتا. ہر طرف گاڑیاں آ جا رہی ہوتی, شور بہت زیادہ ہوتا, دھواں ہوتا. مگر الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں. گاؤں کا ماحول اس ٹائم بڑا ہی پیارا اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہے. بستی کے دوستو اس طرف ہمارے جو گھر کی دیوار ہے وہ ذرا چھوٹی ہے, وہیں سے ہمارے پیارے بھائی جان نے ہمیں آواز دی ہے کہ آ جائیں, ناشتہ خیر سے تیار ہو گیا ہے. ناشتے میں تندور والی روٹی ہے, دہی, لسی اور مکھن ہے. تو اب ہم چل کے بہت ہی سادہ اور دیسی قسم کا ناشتہ کریں گے. ولاگ کے آخر میں دوستو امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا, اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیں. رب راکھا.